بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 فزکس چیپٹر نمبر 1 میجرمنٹ ہے۔ لیکچر نمبر 3 میں آج جو ہم پڑھنے جا رہے، ہم نے سٹارٹ کیا تھا برانچز آف کلاسیکل فزکس۔ اس میں پچھلے لیکچر میں ہم نے 3 برانچز ڈسکس کیے تھے، ایک میکینکس تھا، ہیٹ تھا، تھرمو ڈائنمکس۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے وہ کیا ہے؟ ساؤنڈ۔ واٹ از ساؤنڈ؟ The branch of physics in which we study about the properties of audible sound energy is known as sound. ساؤنڈ کیا ہے؟ فزکس کا وہ شاخ ہے جس میں ہم خصوصیات پڑھ رہے، پراپرٹیز پڑھ رہے، کس کے؟ آڈیبل ساؤنڈ انرجی کا۔ اب ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آڈیبل ساؤنڈ کیا ہے۔ وہ آواز جس کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے لے کر کے 20 ہرٹز کے درمیان ہو، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آواز جس کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے لے کر کے 20,000 ہرٹز کے درمیان جس آواز کی فریکوینسی ہو، وہ آواز سننے کے قابل ہے، اس آواز کو ہم سن سکتے ہیں، اور اس آواز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آڈیبل ساؤنڈ۔ تو ساؤنڈ فزکس کا وہ شاخ ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں، خصوصیات پڑھتے ہیں، کس کے؟ آڈیبل ساؤنڈ کی، ان آوازوں کی خصوصیات پڑھتے ہیں جو سننے کے قابل ہو۔ اب ساؤنڈ میں ہمارے پاس یہ جو 20 ہرٹز ہے اور یہ 20,000 ہرٹز ہے۔ اب یہ 20 ہرٹز سے اگر کم ہو، پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انفراسونک ساؤنڈ۔ اور وہ آواز جو 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہو، اس کو الٹراسونک ساؤنڈ کہتے ہیں۔ تو ساؤنڈ اصل میں کیا ہے؟ انرجی کا ایک قسم ہے، کیونکہ ساؤنڈ میں بھی کام کرنے کی صلاحیت ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ساؤنڈ بھی ساؤنڈ از اے فارم آف انرجی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا برانچ آف فزکس، فزکس کا وہ شاخ ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ دا پراپرٹیز آف آڈیبل ساؤنڈ، جس میں ہم خصوصیات پڑھ رہے آڈیبل ساؤنڈ کے بارے میں۔ آڈیبل ساؤنڈ وہ آواز ہے جو 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز کے درمیان ہو، ایسی آوازیں سننے کے قابل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آڈیبل ساؤنڈ۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے آپٹکس۔ واٹ از آپٹکس؟ آپٹکس ہمارے پاس کیا ہے؟ آپٹکس ہمارے پاس فزکس کا وہ شاخ ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں، کس کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ نیچر آف لائٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہماری جو روشنی ہے اس کا نیچر پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ لائٹ جو ہے وہ کس طرح ٹریول کرتے؟ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی شکل میں ٹریول کرتے ہیں، تو اس کا نیچر الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہے۔ اٹس پروڈکشن، لائٹ پیدا کس طرح ہوتے ہیں اور آگے منتقل کس طرح ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لائٹ جو ہمارے پاس ہے وہ 1 سیکنڈ میں، اس کی سپیڈ کیا ہے؟ 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں لائٹ کی سپیڈ ہے 3 لاکھ کلومیٹر۔ 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں لائٹ کی رفتار ہے۔ تو آپٹکس فزکس کا وہ شاخ ہے جس میں ہم لائٹ کی نیچر پڑھتے ہیں، پروڈکشن پڑھتے ہیں، نیچر کی، اس کا نیچر کیا ہے، اور پروڈکشن کس طرح جو ہے پیدا ہوتے ہیں، پروپیگیشن آگے کس طرح منتقل ہوتے ہیں، اور کچھ فینومیناز پڑھتے ہیں، کچھ پروسیس پڑھتے ہیں لائٹ کے بارے میں، جس طرح ریفلیکشن ہے۔ مثال کے طور پر لائٹ، کسی سورس سے لائٹ آیا اور جو ہے جیسے کسی سورس سے لائٹ آیا اور کسی آبجیکٹ سے ٹکرائی، اور ٹکرانے کے بعد وہ جو ہے کسی اور طرف مڑ گیا، اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو ریفلیکشن کہتے ہیں۔ ریفلیکشن کیا ہے کہ جب لائٹ کسی سورس سے آتے ہیں اور وہ اپنا پاتھ چینج کرتے ہیں، اس سے گزر جاتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریفریکشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک گلاس لیب ہے، یہ گلاس لیب ہے، یہاں پہ لائٹ آیا اور یہ یہاں سے گزر کر کے اور اپنا پاتھ چینج کرتے، اس عمل کو ریفریکشن کہتے ہیں۔ اور کچھ پولرائزیشن ہے، انٹرفیرنس ہے، یہ ہمارے پاس لائٹ کے کچھ فینومیناز ہیں۔ اینڈ
आल्सो स्टडीड द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिक्स में एक तो हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, एक लाइट की नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, लाइट पैदा किस तरह होते हैं और वो आगे मुंतकिल किस तरह होते हैं, और कुछ फिनोमेनाज है जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, इसके बारे में पढ़ते हैं। और इसमें हम जो है ये भी स्टडी करते हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट, वर्किंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ऐसे आला के बारे में, ऐसे आले हैं जो जिस तरह कैमरा है जो लाइट की बनस्बत वो काम करती है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है। इस ब्रांच में को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो क्या है, एटॉमिक फिजिक्स। ये भी क्लासिकल फिजिक्स का शाख है। तो क्लासिकल एटॉमिक फिजिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वो शाख इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और एटम की खसूसियात पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एटम है। एटम, सबको पता है कि एटम के दरमियानी हिस्से को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उस के आसपास जो है शेल्स है, उस शेल्स को हम क्या कहते हैं, उस शेल्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, शेल्स या ऑर्बिट। तो ये एटम का स्ट्रक्चर है और एटम की खसूसियात पढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या खसूसियात है। इसको हम, ये कौन सी ब्रांच में हम पढ़ते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है, ये फिजिक्स का वो शाख है जिसमें हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किस तरह, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर उठाओ, जब हम इस कंडक्टर से क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे, तो करंट की वजह से इसके आसपास क्या बनता है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और मैग्नेटिज्म मतलब मकनातीस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसी वजह से कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मकनातीस का इंटरेक्शन हम पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वो शाख जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हैं। जो किसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये कंडक्टर से करंट हमने पास किया, इस करंट के पास होने की वजह से इसके आसपास क्या बनता है, मैग्नेटिक खसूसियात बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म।